अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मशक के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जुमलों को चेंज करना है जैसा कि मिसाल के अंदर मौजूद है। ठीक है, नाम है, फिर उसको निस्बत दी गई है, जैसे कि कोई दूसरे मुल्क का है। जैसे मुल्क का नाम होता है इराक़ है, तो अगर वहाँ का रहने वाला बाशिंदा है तो उसको कहेंगे इराक़ीयुन। ठीक है, इस तरह इसमें भी तमाम मिसालें दी गई हैं, तो आप लोगों ने उस तरह इसको चेंज करके बनानी है। ठीक है, जैसे मुदर्रिस है अब्दुल्ला पाकिस्तान। ठीक है, अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तानी हैं। मोहम्मद जो है वो क्या है, पाकिस्तानी हैं। ठीक है, इस तरह दूसरे मुल्क के भी नाम मौजूद हैं। الدرس 20 تدريبات الوحدة السابعة। التدريب الأول استبدل كما في المثالين. ميم المدرس عبد الله باكستاني، التلميذ عبد الله باكستاني. مثال أول المدرس محمد، تلميذ محمد باكستاني. مثال ثاني المدرس أندونيسي، التلميذ محمد أندونيسي. نحل هذا التمرين. الأول المدرس أحمد، التلميذ أحمد أندونيسي. الثاني المدرس كويتي، أحمد كويتي. الثالث المدرس علي، التلميذ علي كويتي. الرابع المدرس ماليزي، التلميذ علي ماليزي. الخامس المدرس عبد العزيز، التلميذ عبد العزيز ماليزي. السادس المدرس نيجيري، التلميذ عبد العزيز نيجيري. जी, इसके तदरीब ثانی के अंदर भी है कि आपने क्या करना है, आने वाली दो मिसालों के हिसाब से आपने इनको चेंज करना है। जैसे अब्दुल्ला पाकिस्तानी। ठीक है, ज़करिया सोमाली। अब्दुल्ला पाकिस्तानी हैं, ज़करिया सोमाली हैं। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसको चेंज करना है। التدريب الثاني حول كما في المثالين التاليين. أولا المدرس عبد الله باكستاني. زكريا صومالي.
الأول محمد إندونيسيا. محمد إندونيسي. الثاني أحمد ماليزيا. أحمد ماليزي. الثالث علي الكويت. علي كويتي. الرابع محمود مصر. محمود مصري. الخامس باسم لبنان. باسم لبناني. السادس عدنان المغرب. عدنان मगरबी। इसके अंदर भी वही तरीक़ाकार है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है थानियन में। अब्दुल्ला पाकिस्तान, हादा अब्दुल्ला हुआ पाकिस्तानी, ये अब्दुल्ला है वो पाकिस्तानी है, ठीक है। इस तरह ये ज़करिया है और वो सोमाली है। المدرس عبد الله باكستاني، هذا عبد الله هو باكستاني. زكريا الصومال، هذا زكريا هو صومالي. محمد هذا هذا محمد هو اندونيسي. الثاني أحمد ماليزي. هذا أحمد هو ماليزي. الثالث علي الكويت، هذا علي هو كويتي. الرابع محمود مصر. هذا محمود هو مصري. وبقي الأمثلة، بقي الجمل أنتم تكونونها، بقي اثنتان.